नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारकहू व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मोज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायाँ रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मोज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना था। फिर आपने आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नबीना ना हुआ हो। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते और मुर्दों को जिंदा कर देते। ये वो मोजज़ात थे जिनको देखकर लोग उन पर ईमान लाए और उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम किया। लेकिन क़यामत से पहले ऐसी कुव्वत दजाल के पास भी होगी जो कि मुर्दों को जिंदा करने की सलाहियत रखेगा, और उस सलाहियत से लोग दजाल को किस तरह खुदा मानने पर मजबूर हो जाएंगे, इस बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, आज सोशल मीडिया पर फैलती खबरों ने दुनिया के हर इंसान को शदीद उलझन में मुब्तला कर रखा है कि दजाल के पास भी वो कुव्वत होगी जो कि एक मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। इस बात पर हर कोई यकीन कर लेता है कि दजाल मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन सवाल यह है कि वो इंसानों को जिंदा करेगा कैसे? क्योंकि मुर्दों को जिंदा करना एक अजीम मोजज़ा है जो कि अंबिया कराम को दिया गया है। तो ये मोजज़ा दजाल को कैसे मिलेगा जबकि वो कज़्ज़ाब और रबूबियत का दावेदार है? नाज़रीन, दजाल के इन तमाम तर करिश्मों का ताल्लुक आज की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस वर्चुअल टेक्नोलॉजी से होगा, जो आज के जदीद साइंस के दौर में इंतहाई तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। आज जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुदरत की हर चीज़ का उलट तख्लीक करके दजाल की खुदाई के तमाम असबाब तख्लीक किए जा रहे हैं ताकि वो बस आकर तख्त पर बैठे और सिहोनियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दे। यानी दजाल मुसलमानों को ऐसे ऐसे साइंसी करिश्मे करके दिखाएगा कि इंसान की अकल इसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि सोना निकाल, अनाज निकाल, तो ज़मीन बाहर निकाल देगी। आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाओ, तो हार्प टेक्नोलॉजी से फ़ौरन बरसात शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिंदा करके आम इंसानों को बेवकूफ़ बनाएगा। नाज़रीन, आजकल साइंस इसी पर क्लोनिंग के नाम से तजर्बे कर रही है, जिसमें किसी नौजवान का सर काट कर मरने वाले किसी बूढ़े के जिस्म पर फिट करके इसे दोबारा जिंदगी दी जाए। यानी जब ये टेक्नोलॉजी दोबारा अपने उरूज पर पहुंच जाएगी तो दजाल मिनटों में मुर्दे जिंदा कर देगा। लिहाजा इंसान के पास इसे खुदा मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। नाज़रीन मोहतरम, वर्चुअल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ज़रा ये वीडियो देखें और ख़ुद फैसला करें कि दजाल के लिए मुर्दों को जिंदा करना कितना आसान होगा। 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 엄마도 나 보고 싶었어. इस वीडियो में एक माँ अपनी फौतशुदा बच्ची से मुलाकात करती है, जिसमें उस फौतशुदा बच्ची की तस्वीर वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक सॉफ्टवेयर में बनाई गई और फिर उसकी माँ को उसकी वीडियो वर्चुअल रियलिटी के लिए तैयार करदा मखसूस आलात के जरिए दिखाई गई, जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ बातें करती हुई इंतहाई जज्बाती हो जाती है। यानी उसे यकीन हो जाता है कि जो वीडियो वो देख रही है वो असल में ही उसकी बेटी है, और जब वो उस दुनिया से बाहर आती है तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ दुनिया हकीकत थी। दोस्तों, अब एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक औरत होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बातें एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड करती है और फिर उसी औरत का हूबहू एक और जिस्म बनकर किसी और जुबान में वही बातें दोहराता है जो कि उस औरत ने रिकॉर्ड की होती हैं। दोस्तों, ये दजाली टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अपनी जदीद शक्ल में जब पेश की जाएगी तो इसके ज़रिए असल और नकल का फ़र्क ख़त्म करके लोगों को आसानी से धोखे में डाला जा सकेगा। अब अगर इस बात पर गौर करें कि दजाल का मतलब क्या है, तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी साजिश बेनकाब हो जाती है। दजाल जो कि एक लफ्ज़ दजल से निकला है और जिसके मानी है धोखा और फरेब। दजाल का काम लोगों को धोखा देना होगा, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम है कि दजाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे में दोज़ख होगी, और जो कोई भी उसको देखे तो वो बगैर किसी झिझक के उसकी बनाई हुई जहन्नुम में कूद जाए, क्योंकि वही आग दजाली फितने से आज़ाद होगी।
ناظرین گرامی، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ماننے والے اس کو اپنا مسیحا کے روپ میں دیکھیں گے، لیکن اس کے پیچھے وہ شیطانی چہرہ چھپا ہوگا جو صرف ان لوگوں کو پہچان میں آئے گا جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ دجال کے ان کرشموں کی حقیقت کو جان کر اس کی اطاعت کرنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کی اکثریت زیادہ ہوگی جو کہ دجال کے ان جال سازی میں گرفتار ہو کر اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں گے، اور وہ مسلمان بھی اس کے دھوکے میں آ جائیں گے جو کہ ایمانی لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ آج کا یہ شیطانی میڈیا دجال کو ایک مسلح اور عظیم رہنما کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، جسے لوگ اپنا ہیرو سمجھیں گے، اور اسی بے پناہ شہرت کے بعد سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد اپنے خدا ہونے کا اعلان کرے گا۔ پھر خدائی کے اعلان کے بعد وہ تمام کرشمے جو کہ مختلف احادیث پاک میں مذکور ہیں وہ سب دکھائے گا، یعنی دجال لوگوں کو ایسے ایسے سائنسی کرشمے کر کے دکھائے گا کہ انسان کی عقل اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ خواتین حضرات، مردوں کو زندہ کرنے کے دجالی کرشمے کی ایک مثال مائیکل جیکسن بھی ہے، جسے آج سے 6 سال قبل ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شو میں سامنے لایا گیا تھا، اور جب لوگوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ یہ سب آنکھوں اور سوچ کا وہ دھوکہ تھا جس کو یہ دجالی پیروکار اپنے آقا دجال کے لیے ممکن بنا رہے ہیں، تاکہ کل جب دجال اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تمام کرشمے دکھائے گا تو سب لوگ اسی پر آسانی سے یقین کر سکیں۔ ان تمام جال سازی اور جھوٹے کرشموں میں شیطان بھی دجال کا معاون ہوگا، چنانچہ وہ دجال کے کہنے پر مردوں کی شکل اختیار کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے دجال کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بدو اور دیہاتی انسان سے کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ ہاں، میں تیرے رب ہونے کا یقین کر لوں گا۔ چنانچہ 2 شیاطین دیہاتی کے والدین کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹے تم اس کی بات مان لو کیونکہ یہی تمہارا رب ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ انتہائی سنگین ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اتنے خوارق پیدا فرما دے گا، کمزور ایمان والے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس مضبوط ایمان والوں کا عالم یہ ہوگا کہ جس قدر وہ اپنے کرشمے دکھاتا جائے گا، اہل ایمان کو اسی قدر یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ شخص وہی دجال ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ڈرایا اور انہیں ہوشیار کیا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔